Mandigama kushe ndibulise kwakhona ngale mini namhlanje koluhlelo lwethu usijonge maxhantini. Isahleli ke noNgconde kwakoluhlelo. Ndiphathele isihloko namhlanje esithetha ngenkomo yobulunga. Yintoni nalento inkomo yobulunga? Intoni na umsebenzi wayo emzini? Okokuqala mandiqale nje phambi kokuba ndibheke phambili. Ndicacise okokuba yintoni nalento inkomo yobulunga. Kuba abantu abaninzi abaqondi okanye abazi okokuba yintoni nale inkomo yobulunga. Inkomo yobulunga inkomo yeyeza yekhaya enyanga wonke umuntu welo khaya okanye weso siduko okufuneka enzelwe isiko elimalunga nelo khaya, nalapho kuthi khona kuchithwe khona ubulunga, uboya ke emsileni waloo nkomo. Inkomo enjani nale nkomo inkomo yobulunga? Iba inkomo yesibunu, inkomo elibhinqa, ezalwa izinkomo zalomzi, inkomo yomgquba ephuma ke kwelo khaya. Le nkomo ke ithi ichongwe likhaya. Kuthiwa ke xa kuthethwayo kusenziwa eso sici kuthiwe iyamiselwa. Ikhonjwe ukuthi ngoba kukho zonke inkomo apha emzini, kodwa kukhethwa inkomo enye phakathi kwenkomo ke zelo khaya neza kuba yinkomo yeyeza kubantu belo khaya okanye kubantu beso siduko. Nanjengoba besenditshilo ke inkomo le inkomo yesibunu, ukutsho oko ke inkomo ebhinqileyo, inkomo ezalwa kwelo khaya. Mandenze umzekelo, okokuba uthenge inkomo emzini, lo nkomo ilithokazi usuka nayo kuloo mzi, ayikwazi okokuba ibe yiyo inkomo yokuchitha yelo khaya. Into eyenzekayo kukokuba iyawuthi ke inkomo okanye ithole elawuthi lizalwe yiloo nkomo okanye ibe ilithole elilibhinqa, nothi naliphina ithole elithokazi elakuzala loo nkomo, iyakuba lilo ke enawukwazi okokuba nilimisele njengenkomo yobulunga kwelo khaya okanye kweso siduko. Uyakhumbula okokuba nditshilo okokuba le nkomo ayiyoba lithole eliduna, ngokuba asikwazi okokuba sichithwe kwinkomo eliduna, sichitha kwinkomo ebhinqileyo, inkomo ezalayo, nenkomo ekwaziyo ukushiya umnombo. Uyakhumbula ke ukuba iduna alikwazi ukushiya umnombo, nokokuba inkunzi yenkomo ushiyile umnombo kodwa isenokwazi ukushiya komnye umzi. Kukhethwa ke inkomo elithokazi, inkomo ebhinqileyo, inkomo yesibunu yalo mzi, imiswe ke njengenkomo yobulunga ke kwelo khaya. Zintoni na ke ezenziwayo xa kumiswa inkomo yobulunga kuloo mzi? Iyachongwa ke loo nkomo, kuhlalwa ngaphantsi ngabantu bekhaya bathathe isigqibo, kwakhiwe ibhunga, kwenziwe ibhunga, kuthathwe isigqibo, kusile utywala, ichongwe ke imiselwe ke loo nkomo yelo khaya ibe yinkomo yeyeza yelo khaya. Zininzi ke ngoku izinto ezingenakwenziwa kule nkomo yakube imiselwe. Kunjengokuba le nkomo ayithengiswa, kunjengokuba le nkomo ayikwazi okokuba amasi ayo asengwe ahambe aye komnye umzi, isengelwa abantwana belo khaya. Kwazi okokuba kuthi xa kusengwa loo nkomo amasi ayo kuphiswe ngawo komnye umzi. Ibe ke ngoku le nkomo yinkomo esoloko igadiwe ngabantu bekhaya, nenkomo ehlonitshwayo ngabantu baloo mzi, kuba kaloku ithwele impilo nobomi babantu belo khaya. Uthi ukuba yenze njalo ke ngoku inkomo yobulunga leyo yakube imiselwe ke ngoku le nkomo, kube kungona ke ngoku kukwaziyo okanye kukwazekayo okokuba makufumaneke ubulunga kuyo, okokuba isetyenziswe ukunceda ke abantu belo khaya. Msebenzi mni okanye kwenziwa njani na ke ngoku ngoba na ekumele okokuba bachithelwa kule nkomo, kulo msila wale nkomo? Kuba ubulunga obu njengoba ubona ndinxibile namhlanje intambo yam nam endayenzelwa phaa ekhaya ngobulunga benkomo yaphaa ekhaya uwandumzela. Ngoba na ke ngoku ekumele okokuba mabachithele kule nkomo, ngawaphili ke ngoku la masiko kufuneka echithelwe umntu xa kusenziwa lo masiko kule nkomo, nabafuneka befumene iyeza kuwo. Uyawukhumbula ke ngoku okokubana le nkomo xa ichithwa
kubakho imeko ezithile eziye ziqwalaselwe xa kuzawuchithwa kule nkomo. Kubakho abantu abathile nabanelungelo lokokuba mabakwazi okokuba mabachithe kule nkomo xa kufuneka kuchithiwe. Okokuqala, umntu ekufuneka echithile kule nkomo ngumntu oselungelweni lokwenza oko phakathi kwelo khaya. Singuye nabani na onochitha achithele umntu kuloo nkomo. Kukho amaxesha ke ajongwayo okuchitha. Akuchithwa xa ilanga izulu lisibakele okanye kunethe. Izulu ke elisibakele funeka ukuthi ke xa kuchithwa le nkomo ilibe izulu eli lihle licwengile, akukho mafu, sibhakabhaka esi sityhilile. Akunawuchithwa izulu lisibakele okanye kunetha imvula. Funeka kube kanti ke ilanga liphumile livele kakuhle, yimini ezolileyo ke le mini kuchitha ngayo. Ze abe ke lo mntu uzawuchitha kule nkomo unelungelo ke ngoku uyakwazi ukuchitha ngaloo mini bekweyo ebezawuchitha ngayo. Uyawukhumbula ke okokuba nangeli xesha ichithwa le uchithwa obubulunga kulo msila wale nkomo, kufuneka okokuba ibe kanti le nkomo ayimanga okanye ayilelanga, iyahamba, iyajikeleza ngeli xesha buchithwa ngalo. Uboya ayinakuma ngeli xesha kuchithwa ngalo okanye ayinakulala okanye ayinawuma ndawoninye. Funeka ibe kanti iyahamba ngeli xesha kuchithwa ngayo obu boya bale nkomo. Buthi ke bawuchithwa bufakwe exhayini obu boya bawuchitha balo msila wale nkomo, bufakwe exhayini kuba obu boya buboya bomsila wale nkomo. Uyawukhumbula ke okokuba kwakhona akufunekanga okokuba kuza kwenziwa isiko ibe kanti le nkomo ifile. Kufuneka ibe kanti yinkomo ephilayo ukuze uchithelwe kule nkomo. Akunawuchithelwa kuyo kanti sezawuxhelwa. Funeka intambo yakho xa isenziwa yenziwe ngobulunga benkomo ephilayo, hayi ubulunga benkomo efileyo okanye exheliweyo. Zizinto ke eziye ziqatshelwe ke kwisi simo xa kusenziwa lo mcimbi wokuchitha. Okokuba kuthe ngelishwa kwathi emveni kokuba kuchithiwe yafa loo nkomo, iyawuqalwa ke ubulunga okanye iyawuchithwa kuyokhangelwa enye inkomo ephilayo uzokwazi ke ukwenzelwa ubulunga kuyo, ukwazi ke ukuchithelwa ubulunga kuyo. Ngawaphi ke ngoku la masiko ekuchithwa kuwo xa kanti xa kufuneka enziwe? Uyawukhumbula ke maninzi amasiko emizini ngokwezigaba zokukhula nangokwahluka ke kwemizi. Kweminye imizi kuyachithwa xa kusenziwa intambo, kweminye imbeleko, kweminye imizi akuchithwa, imizi ayifani ngokokuma ke kwamasiko emizi. Kodwa ke into esiqinisekileyo ngayo kokokuba xa kufuneka ke ngoku inkwenkwe yalukile kuloo mzi, ingxamile, emveni kokuba yalukile iyachithelwa uboya bomphotho. Xa isenzelwa laa mphotho wayo ngokokuba igqiba ukungxama ingazuba iphinde izawubheka ehlathini, yenzelwe ke ichithelwa nayo kule nkomo. Uyawukhumbula ke kwakhona okokuba nentombi yakufikisa kwiqanaba elithile lobuntombi, yenzelwe intambo yobuntombi ichithelwe ke ngoku le nto kuthiwa ngamaqhina, yenzelwe ke ngoku intambo yayo yobuntombi yakufikelela kwelo nqanaba phambi kokokuba ingene entonjaneni ithombe, ibe kanti sele ifumene intambo yayo yakokwabo yobuntombi. Uyawukhumbula ke ngoku emveni koko kwaba bantu bobabini ngokwezini zabo, isiko eliye lilandele ngokwemizi lisiko lesiyaca esi ke ndisinxibileyo namhlanje. Uthi ke wabe ekhulile umntu, isiko akhulela kulo ngoku nekuvonywayo okokuba ngoku ufikelele kwigqabathiso lobuntu obudala okokuba umntu ke ngoku makenzele isiyaca esimnika amandla namagunya kulo mzi wakokwabo, okuba ngawakhokhela amasiko athile ngokugqibeleleyo nokupheleleyo phakathi kwalo mzi wakokwabo, enzelwe ke isiyaca. Uyawukhumbula abanye ke kude kuthi xa kulibalekile umntu engasenzelwanga ade asigulele. Ukusigulela oko kusisikhumbuzo sokokuba ixesha lokokuba bekufanele okokuba wenzelwe isiyaca lidlule ngoku. Abe kanti umntu ke uyenzelwa ke isiyaca eso
Uyakhumbula ke ba omnye udenza izimbo zokokuba ade abe ngumntu lo ochamayo okhululeka ashiywe ngumchamo, omnye kanti ashiywe kuyanga kugoba ityholo. Umbone ke ashiyo kubonakale kufuneka ke ngoku elungisiwe ngokokuba enzelwe isiyaca phakathi ke kwalomzi wakokwabo. Uyawukhumbula ke nokwenziwa kwaso okokuba asifani. Kweminye imizwe uyawufika kokokuba kwabantu abaninzi endibaqapheleyo abangamamfengu, uyawufika esabo isiyaca singumbhobho, ithathwa yonke lento ifakwe ngaphakathi, ithandelwe ke ngoku ngosinga olu lwebhokhwe ethi ixhelwe xa kusenziwa ke ngoku isiko elo lentambo. Uyakhumbula ke xa kusenziwa isiko lentambo, intambo le okanye isiyaca esi asenziwa ngabulunga kuphela, kudityaniswa ubulunga. Uthi le bhokhwe ixhelelweyo kuthatha usinga ko olo inyama ekhutshwa apha emqolo, ngathi xa uyijongileyo ngumsipha, ilaliswe ngomqolo ibhoko kusikwe kukhutshwe ke isinga lishukwe lidityaniswe kunye ke nobulunga obu, kutsho ke kuphume ke intambo njengokuba ubona le nto uyibonayo iphothelwe ngayo ke intambo le ndiyinxibileyo lisinga lidityanisa nayo, atsho ke ngoku umntu aphothelwe ke ngoku kuloo ntambo. Le bhokhwe yakhe imvumeleyo yavumela ke eli siko lakhe okokuba liyamamkela yaye ke angalenzelwa. Kodwa ke ngaphandle kwezo zinto iyakwazi ngelinye ixesha okokuba ibhokhwe ivume, kodwa ngoku kubekho izimbo ezizezinye ezibonisa ukukhalala kweli siko lesiyaca kuloo mntu lowo. Ngelinye ixesha ke sithi xa siliqwalasele ngezinto eziye zenziwe yintambo le eyenzelweyo. Omnye uqaphela okokuba uzawuthe yenzelwe intambo kodwa ibona iphusuluka okanye igubeka okanye uboya obu buyucuke busuke bungabikho. Sibone okokuba ikhona ke ngoku into ekhalazayo kweli siko alenzelwe okanye kwindlela leyo enzelwe ngayo. Siqonde okokuba ikhona le nto ingakhange ilandelwe kakuhle okanye umntu waliwe lisiko elo ebelenzele. Kuba kaloku intambo le kufuneka ihlale iphila nawe, kuba wakuvana liphina ihlaba lenyama emzimbeni wakho funeka uthule intambo yakho uyithathe uyinxibe kuwe emzimbeni utsho uphile. Yiyo loo nto ngalo lonke ixesha intambo yakho funeka uphila, funeka intambo yakho uphile nayo okanye isiyaca esi sakho uphile kunye naso. Kwenzeka ntoni na ke xa ithe yafa le nkomo yobulunga ubuwenzelwe kuyo isiyaca nanjengokuba benditshilo okanye iye igugiswe? Kuba into eyenziwayo ke ngenkomo yobulunga ithi yakwaluphala kubone okokuba ngoku iphelelwe ngamandla, igugiswe ke ngoku inkomo yobulunga, elo khaya lisilutywala, ixhelwe ke ngoku le nkomo, ityiwe phakathi kwalo mzi, utsho ke ngoku amathambo ayo atshiswe phakathi kwelo khaya, kuba kaloku ayinawuphelela komnye umzi, yinkomo yeyeza yabantu balo khaya. Emveni koko kutsho ke ngoku kumiswe enye inkomo endaweni yalo nkomo, inkomo ke ngoku engumnombo nezalwa yile nkomo ibimisiwe ke phakathi kwalo mzi. Kuyawuthi ke okokuba le nkomo ibizala amaduna odwa, kuchongwe kwakhona kwezinye inkomo zomgquba zelikhantyetha ke inkomo ezizalwa kwelo khaya okokuba ke ngoku mazithathe indawo yale nkomo itshitshisiweyo yobulunga. Into yenzeke ke ngoku xa inkomo leyo iye yafa okanye iye yatshitshiswa, zonke ke ngoku intambo ebezenziwe kumsila walonke okanye kubulunga baloo nkomo ziyachithwa, ziqale ekuqaleni atho beligcinile isinga lako, kuba isinga eli xa liphothwa aliphothwa ligqitywe lonke xa usenzelwe intambo. Athi ke ngoku beligcinile usinga lwakhe kusetyenziswa usinga axhwithelwe kulaa nkomo, kungabikho ke ngoku isizathu sokokuba aphinde axhelelwe ibhokhwe kwakhona, kuba isinga unalo, avuselwe ke ngoku intambo yakho ngobulunga obutsha benkomo ephilayo. Kodwa okokuba kwenzekile okokuba usinga ungabi nalo, iyawuvuswa kokutsha ke ngoku intambo, uliqale ekuqaleni isiko, uxhelelwe ibhokhwe ngokutsha
liqale uqaleni isiko elo lakho lentambo ke livuselelwe livuswe kuba ngalo lonke ixesha kufuneka le ntambo ube unayo, ayinakuduka, ayinakulahleka, ayinakuqhawuka, ayinakufuneka ihlala ihleli. Njengoba uyibona lele yami ineminyaka yenziwa iphila, kufuneka ke igcinakale ngolo hlobo. Okokuba ke kuthe kwenzeka zonke ezi zinto kufuneka ke uzikhangele, kufuneka ke ilungiswe ngendlela elandelwa ngayo ke isiko elo lentambo. Ihleli apho ke ngoku umcino okanye ingxam yelisiko emntwini, funeka ngalo lonke ixesha usoloko uligcinile kuba ngayo lonke ixesha wakuziva umzimba lo ungava kamnandi okanye ungaziva mnandi, funeka uthathe intambo yakho uyinxibe kuwe emqaleni. Njengoba benditshilo ke ziyehluka ke ngokwenziwa ngokwemizi okokuba zenziwa njani na ngokwemizi leyo, kodwa isiko eli lenziwa ngebhokhwe. Kubakho ibhokhwe exhelwayo, nalapho kuyo sifumana khona olu singa uphothelwa ngalo intambo, necamagu elu lenzelwayo ngaphakathi kukho usinga lwalo bhokhwe leyo ke uthe wayixhelelwa. Kukangako ke bendiniphathele kona namhlanje malunga ke nomcimbi wentambo kunye nenkomo yobulunga. Side ke siphinde sidibane kwixesha elizayo. Ndiyabulela, ndithi kamnandi, ndibulela kakhulu ngenkxaso yenu. Nihlale nisenza njalo ke ukukhweba nabanye okokuba mabasubscribe kolu hlelo. Ndiyabulela, camaku, kudede bomnyama kuvela ukukhanya. Chos.